Ading challenge sa di tig-request din ni ni Tel AZR. Basta mo yan, shout out kanimo. Sabi niya mag-vlog na naka-jacket tapos naka-pajama. Basta ko naputos sa oras ka alas 12. Alauna na nga ninyo la ng init. So amon to, shout out kanimo by mo. Boray, laka, di ka putos boy. Ang jacket, tolo sa darwa. Tolo, pajama boy. Pantalonan, maong. Sa darwa, tolo. Oh, short, tolo. Sa darwa, tolo. Brief, mga brief. Gusto mo, Sa darwa, tolo. Oh, ready, di boy. Medyas. Darang medyas, tapos sapatos. So, ready na kita magbulad, boy. Mas na. Yeah, 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 yeah. So guys, nagbakal muna kaming pandesal, pwede mo. Nag-overheat na rin payo ko. YouTube, baka naman. Gago ka ba? Pandesal! Gawa kita isa shoutout, nalingaw na ako. Belated happy graduation kay SK Chairperson Kalupi. Shoutout man kay Florentino Cerdan Yagel. Tapos shoutout man kay Falcon Jess, taga Santa Cruz na buwa. Tapos shoutout kay Rick Rabor. At syempre kay Jed Alexa. Yo! Yo guys, bye bye. That's all, thank you. Follow for more.